chai Dangote moto ọzọkwa nke anọ a bụ n'Enugu ka ọ na-akpọtụ. Tata bụ Wednesday bụ 3 August 2025 ka ọ na-akpọtụ n'Enugu. Ebe nke anọ wee mebụ ebe nke a na-akpọ Four Corner Junction, ụzọ nke si Enugu wee jee Port Harcourt Expressway, ya bụ Enugu Port Harcourt Expressway. Ebe a ka ya bụ ife nọ na-akpọtụ. Asị na Dangote moto gburu otu ezinụlọ mmadụ ise nọ n'ime ụgbọala, ya bụ otu ezinụlọ mmadụ ise n'ime ezinụlọ nọ n'otu ụgbọala. Onye ụgbọala ahụ bụ ihe efuru ihe anọ a. Dangote moto anọ a, trọkụ anọ a rigoro enu. A sịkwa na ọ bụrụ sọ naanị ụgbọala ahụ ọ rigoro enu, na enwekwa ndị ọzọ na-agasịrị onwe fa ya bụ moto Dangote ya trọkụ anọ ifere ebe anọ a ka osiara. Asị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ baa aja, ya bụ ndị nwetara ihe mmerụ arụ baa aja, ndị nke nkwa na-anwụ baa aja. Ọkwa efere amarụ ife draiva ya nyara anyị ebe anọ a, amarụ ka ọ breki ka o felu, amụrụ onye ghọtara ọnụ. Hei, nsogbu diskwe nke ikpeazụ anọ a. Dangote moto ị na-anya ebe a na ogbugo, ị na-anya ebe a na ogbugo. Ebe niile Dangote moto ọ na-ana ndụ ndị mmadụ n'iyi. Aka na-ekwu onye nke fa gburu egbu, nwanne efi na nke former Big Brother winner egburu nwanne ya ọka nwụ na 31 August. Na aka anyị bekwere ya, aka akwa bekwere ya. Ndị nke akwa otu ezinụlọ kwa ka apụtakwara ebe a naanị iyi plus ndị ọzọkwa emerụsịrị arụ, ma ndị nke nwụkwara anwụ. Ya bụ ife adịgokwa njọ, ya bụ ife adịgokwe mma. Oge ndị gọọmenti ga-enebe ya anya. Ọ bụrụ na enweziri taịm a ga-enyezi ndị nnukwu moto anọ a ha na-agbazi enyefa ịghọta ka ya ghazi na-enwe oke ihe mberede anọ a. Ọ bụ sikweni na ịkwara ha ụzọ nke ha, kwarụ ha ụzọ nke ha, ha nwee ụzọ nke ha ebe ha si agafe. Maka ife anọ ọ na-abụzi ịpụta nnukwu trela anọ a ya na obere moto a na-azụ ụzọ. Ị ga-apụta fu trela ya na ma ọkada ma ndị keke a na-azụ ụzọ. Andị ha nwa na-anya ndị nnukwu moto anọ a, ha ma na ihe ọbụla merụnụ na ha nwa bụ ndị nnukwu moto anọ a dị save. Ha buzie ụzọ ha na-afanye onwe ha, ma na ha kụ na obere moto ga ndị nọ na ya ka ga-enweta mmerụ ahụ, na ha nwa bụ ndị nnukwu moto adịghị enweta mmerụ ahụ. Ọkazie ha obi ha na-anyaziwa wawa ka o si masị ha. O rugo oge a ga-enebi ya anya maka ihe moto a na-egbuzi dị too much. Mana m na-ajụ ọsọ naanị Dangote moto ụdị nnukwu moto na-agba n'okporo ụzọ. Maka inepụ anya egburu ebe a Dangote moto, inepụ anya egburu ebe ọ Dangote moto. Ife na-ebutechakwa n'ihe a bụ dịka oge nwanne efina nwere nke ya. Ha sị na drivers ha ada aga ụmụ ihe driving school anọ ya legendly, na drivers ha bụ ndị ga-abụ ndị a na-akwụ 8,000 ndị 10,000 ma legendly ọkwa ife ekwu ka m na-ekwu. Ya bụ driver ha dị apịa aka eweta ndị driver maka esi akwa ụgbọala na onye nwa bụ ife na-ebute ihe anọ anyị na-afụ apụ ebe anọ asị Dangote moto merụ nke anọ a nke ọzọ. Ya bụ ife adịgokwa njọ. Ya bụ ife bụzikwa ife ọ ga-abụ mmadụ fụ Dangote moto ọ gbawanye n'ọfịa kama Dangote moto ga-edu na ya mmụọ. Kedu ife ilo na ya bụ ife na-eme ebe a na-edepụta ebumnobi? Kedu ife ilo maka Dangote moto? Kedu ife ilo na moto ndị ọzọ na-agba n'okporo ụzọ n'efifie maọbụ n'ụtụ? Ọ dịrọ mma ka ewepụtara ha taị ha ga na-eji na-agba ọbụ n'abalịzi ha na-agba ma arụ ọrụ ha okporo ụzọ nke ha iche. Kedu ife ilo na-eme ebe a na-edepụta ebumnobi?